بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سنتطرق إلى درس آخر في إطار سلسلة الدروس التي تقدمها القناة المدرسة الرقمية ديجيت سكول في إطار الاستعداد الجيد لمباراة التعليم. وصلنا بحول الله إلى الدرس الرابع la proposition, c'est-à-dire les propositions de la phrase. إذن في هذا الفيديو إن شاء الله تعالى غادي نحاولوا نعرفوا شنو هو la proposition وشنو هو المقصود به. Alors en commençant par la définition. غادي نبداو بالتعريف. شنو هو la proposition? Alors la proposition, un groupe de mots de la phrase organisée autour d'un verbe, le plus souvent conjugué. Alors هو واحد المجموعة ديال الكلمات في الجملة اللي متمركزة حول لو فيرب، اللي دايرة على لو فيرب. Alors شنو كنستنتجو من هنايا؟ أن la proposition مرتبط بلو فيرب conjugué dans une phrase. غادي نشوفو واحد المثال. Il pleut. Alors هنا on trouve le sujet elle et le verbe pleut. Alors dans cette phrase on a un seul verbe. إذن ملي كنلقاو un seul verbe مصرف في la phrase alors هذاك هو la proposition. ملي كنلقاو جوج أفعال مصرفة في la phrase alors كنهضروا على deux propositions. Alors la proposition مرتبط بلو verbe conjugué dans la phrase. إلا لقينا واحد لو verbe conjugué dans la phrase alors هذاك un seul proposition. إلا كاينين جوج alors deux propositions. Alors dans cette phrase on a un seul verbe conjugué le pleut. Alors un seul proposition. Alors هنايا un verbe conjugué égale automatiquement proposition. Alors ملي كنلقاو verbe واحد في la phrase alors proposition. ملي كنلقاو جوج deux propositions. غنشوفو exemple تاني. Il pleut et il froid. Alors dans cette phrase on a deux verbes conjugués pleut et froid. Alors dans cette phrase on a deux verbes conjugués alors on a deux propositions. فهم؟ إذن proposition مرتبط بلو verbe conjugué dans la phrase. Alors d'abord غادي نشوفو comment relier lorsqu'on a deux propositions dans une phrase. Alors comment relier les propositions dans la phrase? كيفاش كنربطو هاد les propositions في la phrase. Alors il existe trois manières. إذن عندنا ثلاثة ديال الطرق باش نربطو les propositions dans la phrase. Alors عندنا ثلاثة ديال الطرق باش نربطو هاد les propositions في la phrase. غادي نشوفو شنو هما هاد ثلاثة ديال الطرق. الطريقة الأولى كنسميوها la juxtaposition. شنو كنقصدو بلا la juxtaposition؟ هنا si elles sont séparées par un signe de ponctuation. Alors هنايا كنحاولوا نديرو séparation par virgule. واحد الأداة ديال الترقيم، يعني من أدوات الترقيم. كاينين بزاف، كاين نقطة، كاين virgule، deux points، point d'exclamation، point d'interrogation. هادو ce sont les signes de ponctuation. Alors on a la juxtaposition si elles sont séparées par un signe de ponctuation. Alors امتى كنقولوا هنايا proposition يعني مرتبط بلا juxtaposition ملي كنلقاو هنايا virgule، يعني عندنا هنا ها un seul proposition ها deuxième proposition حيت علاش عندنا deux verbes. Alors dans cette phrase il y a deux propositions. Alors ربطناهم بهنايا درنا وسطهم virgule.
غادي نشوفوا الحالة الثانية، الطريقة الثانية اللي هي لا coordination. هنا si elle séparée par une conjonction de coordination. هنا les conjonctions de coordination راه كاينين بزاف، كاين et، كاين mais، car، donc، or، ni، etc. هادو ce sont des conjonctions de coordination. نشوفوا مثال il pleut et elle froid. كما كتشوفوا هنايا، هنا درنا بيناتهم et il pleut et elle froid. Il pleut et elle froid. هنايا عندنا دو بروبوزيسيون، عندنا بروبوزيسيون الاول مرتبط بلو فيرب الاول، و البروبوزيسيون الثاني مرتبط بلو فيرب الثاني. هنا غادي نشوفوا الطريقة الأخرى اللي هي لا subordination. Quand relier une proposition principale et sa subordonnée. هنا كيكون عندنا واحد السوبوردوناسيون اللي هو principal et proposition principale et sa subordonnée. هنا elle parle quand il boit. هنايا شنو درنا هنايا؟ proposition اللي هو quand. إذن هذا فيما يخص الدرس ديال les propositions de la phrase. Alors باش نزيد لكم حاجة أخرى مرتبط بلا phrase simple et la phrase complexe. ملي كنلقاو un seul verbe et un seul proposition كنهضروا على la phrase simple. يعني ملي كتلقاو واحد الجملة فيها un seul verbe، c'est-à-dire un seul verbe automatiquement هي un seul proposition. alors هنا كنهضروا على la phrase simple. ملي كنلقاو دو proposition c'est-à-dire de verbe هنا كنهضروا على la phrase complexe. يعني ملي غادي نحط واحد ليكزيرسيس، يعني غادي يعطيك مجموعه ديال لي فراس تيقول لك واش هنا c'est une phrase simple ou bien phrase complexe. إذن يعني la phrase simple un seul verbe, un seul proposition. La phrase complexe deux verbes, deux propositions. وإلى هنا ينتهي الفيديو، وإلى فيديو آخر إن شاء الله تعالى. ولا تنسوا الدعم والاشتراك في القناة ومشاركة هذا الفيديو مع زملائكم، لا لشيء إلا لتعم الفائدة.